Gidagsa ang himong book fair dinhi sa Davao City nga mao ang Big Bad Wolf Book Fair. Usa sa pinakadakong book fair sa kalibutan nga kasamtangan ang ginapahigayon sa syudad gikan November 13 hangtod 24, 2025. Ang susamang aktibidad nagpamatuod lamang nga liyo sa isyong politikal sa syudad ning nanglabay nga bulan, dili kini makaapekto sa mga events nga ginapahigayon sa dakbayan, butang nga giuyunan sa mga naglangkob sa accommodation sector sa Davao City. We're having a good mix of foreign and local guests. But this issues national, it's not affecting the business. Samtang alang sa Regional Development Council kon RDC 11 nga kinahanglan nga imintina lamang sa Davao City ang imahe niini nga usa ka limpyo, luwas ug disiplinado ang mga residente nga mao ang gidayeg sa mga bisita ingon man mga investor. You know, we have to speak aloud na we are really peaceful in this part of the country. Nasayran nga sa tuig 2024 ang Davao City nakarehistro og 5,503 kamais kon meetings, incentives, conferences and exhibitions events. Din mas doble kini kumpara sa 2,632 nga narehistro niadtong tuig 2023. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.